to the purlin. Okay, purlin carry the roof load to the trusses. Okay, so lintel carries the brick or other masonry across the opening made by a door or a window. So kalau you tengok any opening lah, any opening selalu you kena nampak macam pintu, tingkap sebetul. Atas dia memang kita akan letak satu beam. Okay, which is that kita normally we are not calling that beam lah. So which is the terms of the technical terms yang correct adalah lintel. Okay, so everything yang you akan letak dulu lintel atas tu, so akan bentuk framing. Kalau tak, yang batu-batu dia akan jatuh lah dekat opening tu. So that's why kita kena letak satu beam dekat atas punya opening. Okay, joist adalah one of the closely spaced beams supporting the flooring of a building. And stringer, one of the closely spaced beam running parallel to the roadway and supporting the flooring of a bridge, also called as a secondary beams lah untuk for the bridge. Okay, and ataupun kalau you tengok dekat running dekat track apa tu, track kereta api kan, you akan nampak macam apa ni, ada beam yang tengah-tengah tu kita panggil stringer lah. Okay, so girder, you tahulah it's a large beam with immense sizes, sangat-sangat besar sizes dia. Okay. And then loads. Okay, so I mentioned two types of beam load: concentrated load from secondary beams and column, which is that load plus imposed load, distributed load from surface and floor slab finishes, that load, moving load, people, machinery, imposed load, wind load, snow load. Okay, so okay. So kalau you tengok dekat mana-mana layout ya, okay, saya tegaskan, we are not yet going for the design untuk steel lagi. This is just for the analysis baru. Okay, tak tengok macam mana layout, you tengok layout ya. Okay, any layout yang ditunjuk dekat sini, okay, mana-mana beam yang actually connected direct to the column, okay, which is ni, this is you punya column. This is you punya column. Okay, column. So beam directly connected to you punya column adalah main beam. Okay, so ini adalah slab. So kita namakan slab 1, slab 2, slab 3. So yang ini connected terus kepada column. This is the column. Okay, dia adalah main beam. Anything, structure. Okay, bukan semata-mata steel saja, anything structure. Concrete ke, masonry ke, aluminium ke, composite ke. You tengok floor plan, you tengok floor plan daripada layout, connected directly to you punya column. Okay, itu adalah main beam. Okay, so main beam adalah beam utama lah. Okay, so yang beam connected to you punya another beam kepada main beam, kita panggil secondary beam. Okay, kenapa kita pakai secondary beam? Sebabnya dia tak connect satu dekat kolom, satu lagi dia adalah additional beam supaya nak menjadikan you punya slab tu lagi kecil, supaya you punya loading tu tak sangat lah nak spread dekat you punya main beam. Okay, contohnya kalau tak ada you punya beam ni, so slab you hanya ada satu. So means that you punya slab akan jadi macam ni sajalah. So kolom, satu slab saja. Okay, so kalau you divide kan macam ni, so you punya slab akan jadi 3 lah. So you punya loading tu, kalau katakan loading tu dia tak spread terus kepada you punya beam tu besar sangat. So dia ada spread kalau loading dia untuk sikit-sikit. So taklah you membazir, you tak buat satu besar punya beam dan to make sure that you punya risky untuk you punya beam ataupun structure yang lain collapse ataupun tak pas in terms of you punya design. Okay. So and then, so ini okay, kita masuk sikit untuk kalau untuk steel. Okay, this is how actually beam connected steel beam connected to either to the column or to the another beam. Okay, kalau you tengok dekat figure dekat sini, this figure part dekat sini, okay, this is part for the main beam. Okay, you akan nampak sini main beam connected pada column dia. Column dia okay, ni dekat connected dekat flange.
So kita tengok dekat column dekat flange ni dia ada letak satu plate, which is plate ni dia akan boltkan dekat web of the punya web of the beam, and then dia akan welded dekat dia punya flange of the column. So welded ni dia akan sebelah sini dengan sebelah sana lah, kiri dengan kanan dia akan welded. Okay, kalau you tengok dekat, okay, ataupun the connection dekat sini, dia akan letak dua macam hinges web sini. So dia akan connectkan dekat web flange, web beam, and then dia akan letak dekat flange of the column. Okay, sama juga macam ni, sama juga tengok kalau dekat web, kalau dekat web flange dia akan consider macam ni. Ataupun beam ni, dia punya plate dia hinges ni macam ni, dia akan terus connect dekat atas. So macam ni ada support. So dia akan letak dekat sini, dia akan support flange dia, flange ni akan support the flange of the beam. Kalau another section macam tubular, okay, so you akan tengoklah connection dia akan letak satu macam plate, dia akan selalunya dia akan welded lah. Okay. Kalau you tengok secondary beam which is connected you punya dekat main beam, okay. Selalunya main beam selalunya dan kebiasaan in design for the steel, okay, main beam ataupun concrete ataupun another section, main beam akan lagi besar daripada steel, daripada secondary beam. Sama juga dekat steel punya design. Okay. Kalau you tengok dekat main beam dekat sini, okay, dia besar. And dia just connect, okay, dia akan letak dekat sini, okay, web to web. Agak angle macam ni lah, ada angle macam ni. Okay, ada angle macam ni, so dia akan connect bolted macam tu. And then ataupun dia nak sama laraskan atas dekat sini. Okay, dia connect, dia letak satu plate lain. Okay, and then dia connect dengan guna web, dengan bolt. And then kalau katakanlah dia nak macam sama tapi nak tak, yang ni dia ada letak plate. Ada plate untuk bagi samakan dia. Okay, jadi dia letak plate, dia akan letak notches. Dia akan buat notches dekat sini. So, baru dia letak connection yang macam ni. Ataupun kalau beam secondary beam you sama size dengan main beam you, so dia akan letak, dia akan notch dekat atas dengan bawah, and then dia connect yang macam sama lebih kurang macam ni. Okay, so tengok betul-betul how are the connection of the beams to column. So sebabnya this types of connection, this type of the dia punya detail, dia punya sketches, okay, you akan guna pakai masa untuk projek nanti. Okay, so you boleh google up, you tengok pada mana, okay, ada je. Okay, you tengok type of connection, beam to column, beam to trusser, column to trusser and so on, to foundation. Ada je sketches dia, tengok mana yang sesuai and then suitablekan dengan you punya projek. Okay. Alright, so because sketches is very important dalam projek nanti saya akan briefing lah untuk minggu depan ya. Okay, next. Okay, this is very important part bila you nak letakkan pada design. Okay, so for the any structure lah, okay. Kalau you nak tengok, okay, normally kalau katakan load distribution, you kata load distribution macam saya kata tadi, how actually you want to mention that, okay, the loading is going to giving to you to the beam. Macam mana? You ada slab macam ni, okay, which is this is going to be detailed dekat you punya SD1 ya. Okay, so that's why lah, sebab SD1 lah di concrete. So you akan design untuk apa slab semua tu, tapi untuk steel tak ada design untuk slab. Sebab kebiasaan slab adalah concrete. So therefore supposedly in terms of the distribution of the loading ni, you need to go on detail dekat concrete lah, dekat SD1. Saya tak tahu you dah sampai mana dah SD1. Hopefully you dah sampai dalam terms of the load distribution. Okay, so load distribution kalau untuk reinforcement concrete solid slab ataupun yang ini adalah cast in situ ya. Okay, cast in situ which is casting dekat site, dekat situ. Okay. So, okay, kalau katakanlah one way spanning slab Ly over Lx lebih besar daripada 2, adalah one way. Kalau two way spanning ratio ni adalah kurang atau sama dengan 2. Okay, how you want to determine it? Okay, saya bagi contoh ya. Okay, kalau cast di situ, contohnya y is Lx, y is Ly. Okay, kalau katakan saya bagi sini, ini slab. Ini slab ya, which is you kata ya, slab adalah disupport oleh beam. Okay, you kata loading transfer ni ya.
going to be transferred to the beam, beam's going to be transferred to the column, column's going to transfer to the foundation. Okay, that's the general punya loading transfer. Jangan lupa. This is very important dalam analysis and design. Okay, you ketahui loading transfer. Okay, kalau katalah for the slab, okay, keliling dia adalah beam, this one, dengan syarat you punya beam adalah restrain. Maksud restrain dekat sini adalah you punya beam, you punya section of the slab ni tak boleh gerak-gerak lah, tak boleh terjongkit lah apa semua, itu maksud restrain ya. Okay, so therefore katalah sini 6 meter. 6 meter besar sangat. Okay, tak apa. 6 meter. Sini katalah 6 meter juga. Okay. So what is, tak boleh. Katalah sini 7 meter. Saya nak bezakan sikit. Okay, 7 meter dengan 6 meter. Okay. Masa LY XX ni adalah, LY adalah yang paling panjang. Panjang. LX pendek. Okay. So mana panjang, mana pendek? So sekarang untuk slab yang ni, so LY over LX. Okay, 7 bahagi dengan 6. Berapa? Berapa? $1.167. Okay, 1.167. So kurang daripada 2. So kurang daripada 2. So meaning that dia adalah two-way spanning. So simbol untuk two-way spanning meaning that loading dia akan transfer kepada semua beam ni, 4 beam ni. So dia punya simbol macam ni. Okay, that's why saya kata you learn more in dekat konkret lah. Okay, SG1. And then LY LX ni mana-mana. Kalau katakanlah you dapat macam slab macam ni. Ni 7 meter. Ini 6 meter. So therefore still LY over LX adalah 7 bahagi dengan 6. 1.167 kurang daripada 2. So dia punya still macam ni juga. Okay. Bukan LY ni adalah vertical. Bukan ya. Dia mana-mana tak kisah as long dia punya dimension adalah yang paling panjang. LX paling pendek. So saya selalu tengok korang selalu sini-sini dulu yang lain tu akan buat kalau vertical je LY. No. Dia bukan yang ikut paksi tu, bukan. Paksi ada X, Y, Z apa semua, tak. Dia tengok mana panjang LY, pendek LX. Faham? Faham tak? Faham. Okay. So kalau katakanlah you punya mana? Okay. So kalau katakanlah you punya dah banyak penuh kat sini ni. Okay, kejap. Dan macam mana? Ada soalan? Madam, kalau dia jadi 2, kita nak ada. Kalau jawapan dia jadi 2. Ada? Kalau jadi 2, kita nak one way ke two way? Ni? One way ke two way ni? Oh, two way. Sebab Two dia way? tak nampak yang atas tu. Yang atas pun ada sama dengan. Ni sama dengan. So kalau 2, dia still two way. Okay? Alright. Tak habis-habis ni. Sekejap saya nak conteng kat sini. Okay. So saya conteng kat sini. Alright. Lagi satu. Okay. Macam mana you nak tahukan dia macam mana distribution? Okay. Saya tunjuk lagi sekali ya. Okay. Okay. So balik semua tadi. Okay. Tadi kita dapat. Sorry ya. Saya punya lukisan memang buruk lah kalau lukis macam ni. Okay. So tadi saya ajak. Sini 7, sini 7, nampak sikit. Sini 6 meter. Okay, dia punya distribution simbol dia macam ni. Tahu ya. So macam mana you nak tahu dia macam distribution loading dia? Dia macam mana? Berapa banyak? Okay. So jelas ya macam ni. Kalau katakanlah loading dia, it should be that based on the yield method. Yield crack method. Yield crack method. Okay. Kalau you tengoklah, kalau you perasan, kalau you tengok mana-mana value of the concrete punya ni,
you akan nampak how actually dia terbentuk dia punya line crack tu. Okay, it based on dia punya brittleness of the concrete lah, dia punya material itself. Okay, so based on that method, kita dapat tu. Okay, ingat ya, ini kalau you punya beam ni keliling ni adalah, ini saya cakap ni keliling dia adalah untuk dia punya ni ya, ni beam, keliling dia adalah restraint. Okay. Alright. So, apa-apa pun dia pergi kepada 45 degree line. So, meaning that kalau sini semua beam, semua ni beam. Okay. So, you ambil daripada perpenjuru 45 degree. Okay. 45 degree. 45 degree, 45 degree. So, ini macam mana dia akan terbentuk. Okay. So, meaning that untuk beam yang dekat sini. Okay. Beam yang dekat sini, loading dia adalah bentuk daripada slab ni adalah trapezoidal. Untuk beam yang ni, bentuk dia adalah triangular. Beam yang ni, bentuk dia triangular. Beam yang ni adalah trapezoidal. Ingat, you tarik daripada 45 degree. Okay. Dan kalau katakanlah macam ni, sama juga. Okay, sini 7 meter tadi. Sini 6 meter. Sama juga, 45 degree. 45 degree. You akan dapat sini trapezoidal. Okay, 45 degree. Macam tu. Which is line tengah-tengah ni, which is you akan dapat adalah separuh daripada 6. Ataupun separuh LX lah. Macam tu. Faham? Faham tak? Ada soalan? Cuba you buatlah. Lepas ni you cuba buat. You tarik, you buat measure betul-betul. Tarik betul tak 45 degree. Okay. So kalau you kata ke Alan ambil contohnya 45 degree. Kalau sini, okay, you akan tahu daripada line kat sini. Okay, daripada line kat sini. Okay. Sini adalah berapa? Cuba kira kalau 45 degree line dekat sini. You nak kira. Jadi 3, 3, 1. Betul tak? Betul tak? Sebab 45. Sini 3. Sini show 3. Sini show 3 lah. Betul tak? Betul tak? Betul. Jangan kata betul je. Lepas ni buat. Sebabnya lepas kalau you tak buat, you tak akan tahu. You tak akan faham. Okay. And then apa lagi ya? Okay. And then kalau katakanlah you dapat slab, which is, ni saya cakap ini considering semua ni adalah dikelilingi oleh beam ya. Okay. Sebab ada juga slab yang ada macam overhanging slab. Bila overhanging slab, you can tahu juga, you can tahulah macam mana dia distribute pula loading dia. Okay. Restraint dia berbeza. Okay. Alright. So kalau katakanlah sini 7 meter, sini katalah sini 7 meter, sini 7 meter. So therefore loading distribution you kalau you pergi dekat 45 degree, of course dia akan jadi macam ni. Itu how actually the crack will be occur. So kalau you punya dapat sama size, kalau katakanlah Ly over Lx, 7 bagi dengan 7, you dapat 1. So therefore loading dia semua bentuk trapezoidal. So ingat tak bila kalau you belajar masa buat TOS dulu, lecture you ada, TOS ke MAM ke, lecture you ada bagi loading, okay, beam, tolong cari apa reaction forces kalau beam, kalau you punya loading dia beri macam ni. Apa kalau kata kalau you punya loading diberi yang macam ni? Kalau loading you diberi macam ni pula. Datang daripada yang ni lah. Faham? Jelas? Hello? Ulang madam. Ulang kat mana? Yang
Yang sama dengan mum dengan tos tu. Okay, kalau dekat mum dengan TOS, you perasan tak? Kalau you kena design, you kena analyze the beam. Contoh analyze the beam. Okay, lecture you ada bagi. Okay, you ada beam. Analyze the loading macam ni. Dibagilah maybe 10 kN per meter. Kan? Ataupun bentuk yang macam ni. Loading. Analyze the beam. I mean, you can cari reaction forces. RA berapa. RB berapa. Lepas tu plot the moment. Berapa. Betul? Betul. Datangnya daripada yang ni lah. Distribution of the slab. Kadang-kadang lecturer akan bagi. Okay, ada point load pula kat sini. Ada point load pula kat sini. Tiba-tiba pula, oh sini pun ada point load. Sini pula ada rectangular pula ada kat sini. Kan? Datang daripada loading distribution of the slab lah. So that's why you kena tahulah macam mana loading tu daripada slab tu we will transfer to you punya beam. It's coming daripada loading ni. Daripada loading daripada slab ni. So macam mana you nak. That's why you kena make sure that the shape of the loading ni, the shape of loading yang you belajar ini, design tu, you kata, alah kenapa lecturer saya bagi bentuk macam ni? Ada ke? Memang ada lah. Sebab it depends on you punya how actually the loading from the concrete slab ni, dia transfer ataupun loading daripada slab ni, dia transfer kepada beam. So that's why lah dia boleh bukan reka, dia boleh tahu okay loading ni macam ni, okay cari reaction forces. Cari the moment. Okay, and then plot the shear force diagram. And then plot the bending moment diagram. Datang daripada sini lah. Faham? Faham ke? Faham Ina? Okay, so kita dapat tahu daripada two way tadi. Okay, sekarang kalau katakanlah, okay, you punya slab tu, contohnya pula slab 4, sini 1.5. So kalau Ly over Lx berapa? $2.67. Okay, 2.67. Lebih besar daripada 2. So one way ke two way? One way. Two way. One way ke two way? One way. Okay, so dia adalah one way. So bila one way, okay, so meaning that, okay, bila one way, ingat, one way ni everything load daripada slab dia akan transfer kepada Ly yang paling panjang. So, dia punya simbol dia akan jadi macam ni. Okay, so macam mana dia akan bahagi? Okay, so dia akan bagi macam ni lah. Separuh, so loading slab yang ni separuh akan pergi kepada beam ni. Separuh lagi akan pergi kepada slab yang ni. Beam yang ni, sorry. Yang ini, beam yang kat sini dengan beam yang ini. Okay, beam yang ni dengan beam yang ni tak ada terima loading apa-apa daripada konkrit. Dia hanya support diri dia sendiri saja, beam tu. Okay, tapi kalau untuk beam yang ini dengan beam yang ni, okay, dia akan dapat separuh-separuh daripada concrete slab. So, that's why yang untuk beam yang ni dengan beam yang ni dia akan dapat you kira nanti dia akan dapat dengan Lx over 2 lah. Lx over 2 lah. Ingat ya, loading akan transfer kepada beam yang ni. So that's why bila you transfer the loading kepada beam yang ni, so that's why you akan dapat analyze the beam. You nak cari reaction forces. Okay, maksud analyze the beam dekat sini dalam terms of design adalah you can cari reaction force dengan bending moment diagram. Sorry, reaction force dengan bending moment. Okay, tak kisahlah macam mana nak cari bending moment tu. You nak calculate ke pakai formula ke ataupun you nak pakai bending you nak kena lukis bending moment diagram, tapi as long as you dapat bending moment, okay, itu analyze the beam. Okay, so daripada beam dekat sini dengan beam yang ni, you nampak dia punya shape of loading dia adalah bentuk rectangular. Betul? Yang ni pun sama. Betul? Betul tak?
Betul. Betul. Respon apa saya cakap. Okay. So, jadi loading dekat sini. So, that's why lah bila bentuk rectangular, senanglah you nak kira. Which is senang, sangat senang. Sebab kalau rectangular, dia adalah WL/2 untuk cari reaction force dekat RA. Okay. Kalau untuk moment, WL²/8. Ini hanya saya pakai untuk rectangular saja. Tapi kalau katakanlah untuk bentuk-bentuk yang lain, you kena pakai apa? Equilibrium equation, which is ingat? This is the equilibrium equation. And you kena buat free body diagram untuk dapatkan apa loading yang diberi. Okay, loading yang diberi daripada ni adalah bentuk apa, shape apa, and then you tengok reaction apa, force apa yang you nak cari. Macam tu. Itu you kata, itu saya tak perlu ulang lah, sebab saya rasa ini adalah dalam you punya syllabus MUM dengan TOS. So, ingat lagi tak kalau you kena cari yang macam dalam MUM ya, saya ingat MUM. So, kalau you kena katalah separuh-separuh macam ni, you dapat loading. Katalah ada point load kat sini lah, apalah semua. So, okay, X1, X2, X3, you kena buat kalau cari kat sini. Okay, X kurang daripada X1, apa you kena cari force dia punya equation. Okay, lepas tu X1 kurang daripada X kurang daripada X2, apa equation dia. Lepas tu baru you dapat cari apa dia punya forcing of the value of the forcing dekat sini, RA dengan RB. Ingat lagi tak? Ingat madam. So that's why apa you belajar selama ni, so that's why prerequisite of the design adalah MUM dengan TOS. Okay, actually EC pun, engineering mechanic pun, sebabnya engineering mechanic tu you belajar unit, static apa semua tu. So that's why everything apply dalam design sekarang. So buku-buku you ada sekarang ni jangan buang, nota-nota jangan buang. Ini tak you bagi dekat junior. So simpan, tengok balik semua tu. Sebab saya tak akan ajar analisis ya. Saya akan ajar design saja. Analisis tu you akan buat sendiri. Faham? Faham. Okay, good. Alright, and then kita pergi kepada yang this another part adalah, okay, kalau load distribution you adalah daripada precast concrete slab. Okay, kalau precast concrete slab, so dia kata kat sini, distributed only one direction and not depending on the ratio Ly/Lx. Okay, kebiasaannya kalau design you adalah fix, tetap macam tu, so you tak perlulah nak buat cast in situ. Okay, dan kalau you ada budget lebih and then you punya design punya structure tu memang pakai 1 atau 2 dimension, memang kita akan order concrete daripada daripada kilang. So that's why namanya precast. Okay, so precast ni apa nak cakap? Okay, so precast ni adalah yang memang dah dibuat dekat kilang terus bawa dekat site. Okay, so bila katakanlah precast, okay, which is kita tak perlu tunggu lah, tak perlu tunggu dia punya curing punya day berapa baru nak casting lain, tak perlu. Precast dah sedia ada, bawa je. Okay, bila kata precast, you tak perlu bergantung pada ni Ly/Lx ni, tak perlu. So precast satu direction saja, one direction, which is a one way. So kalau dia beritahu dekat you adalah precast concrete. Okay, so kalau even though you dapat sini adalah saya bagi 7 dengan 6 meter tadi, so precast. Okay, you nak kira tak Ly/Lx, tak perlu sebab dia kata precast one way. Bila one way, so meaning start apa tadi, one way dia akan distribution dia akan pergi kepada yang paling panjang Ly. So meaning start dia punya loading akan pergi macam ni.
So you tahu that beam ni, beam yang belah sini, kiri kanan you dia tak support loading daripada slab. Dia hanya support diri dia sendiri, self weight. Tapi beam yang ni dengan beam yang ni dia akan support loading daripada concrete, which is separuh daripada ini. Hanya dia ada yang beam yang ni asalkan separuh daripada sini. So that's why daripada loading transfer, you akan tahu shape of loading yang you nak pergi kepada beam. Bila you tahu shape of loading nak pergi kepada beam, you akan tahu macam mana you nak analyze the beam. Means analyze the beam, macam mana you nak cari reaction force, macam mana you nak cari moment kepada you punya beam. Okay. Jelas? Jelas. Okay. Kalau you jelas, saya bagi sikit. Okay. Saya bagi sikit dia punya ni. Okay. Sekejap ya. Nanti saya jelaskanlah yang pasal ni ya. Okay. So ada sikit awak punya ni lah. Okay, assignment. Saya akan tanya untuk the next class. Okay. So sekarang ni dalam part yang ini, okay, saya kata okay, the floor consists of precast concrete hollow core slab, which is load carries pada slab as follow blah 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 blah. Okay, determine the maximum shear force and moment in beam 1AB. So, saya nak kata determine maximum shear force and moment, meaning saya analyze the beam lah. Okay, beam AB. So, tengok A, 1AB. Okay, 1AB. Okay, ni beam yang ni. Okay, so normally how to kira the loading. Okay, tengok the loading dekat sini. Unit dalam kilonewton per meter square. So, again, unit sangat-sangat penting. So, dalam Eurocode, nanti saya tunjuk untuk minggu depan. Okay. Minggu depan pula. Hari, apa saya jumpa awak? Hari Khamis? Jumaat. Jumaat ya. Okay. Okay. Kebiasaannya untuk loading kita akan pakai untuk GK saya kata hari tu. Nanti saya tunjuk untuk Eurocode kosong ya. Okay, GK equal dengan kalau kita kira okay untuk design ya. Design part design. Nanti saya tunjuk mana dapat 1.35. 1.53 GK plus dengan 1.5 QK. Okay, GK ni coming for the dead load. Okay, QK ni pada imposed load. Saya dah mention hari tu imposed load. Nanti saya upload notes ya. Saya tak upload lagi hari ni. Kalau saya tak upload lagi notes hari ni, make sure remind saya. Okay, dead load. Okay, 1.3 dengan 1.5 nanti saya bagi tahu kat mana nanti. Dekat Eurocode kosong. Okay, kebiasaan kita akan pakai the partial safety factor untuk GK adalah 1.35. Partial safety untuk imposed adalah 1.5. Okay, dimension dekat sini adalah 7 dengan 5. Okay, 7 dengan 5. Okay. So 1.35 GK 7 kilonewton per meter square plus dengan 1.5 QK 5 kilonewton per meter square. Betul tak? So saya dapat apa tadi? Okay, sebab dia kata sini unfactored, nampak unfactored dead load, imposed load 5. Okay. So dia dapat berapa sekarang di preloading? Dapat berapa? Cuba kira. $16.95 Newton per meter square. Okey, tengok ya, jangan abaikan unit dia, kilonewton per meter square. So sekarang okey, bila kata 16.5 kilonewton per meter square, meaning that yang slab tadi tu adalah loading dia adalah keliling beam tadi ni. Keliling beam tadi ni, okey.
which is 4 meter dengan 7 meter tadi. Okay. Loading dia kilo 16 ni adalah semua ni. Semua ni. Per meter square adalah area, unit per area. Okay, per meter square ni. So means that, okay, semua ni adalah dia punya loading kilo 16 sini 16.95 kN per meter square. Okay, you kena ingat ya, bila you nak design beam, loading, you ada kelas ke lepas ni? Ada kelas ke lepas? Kelas apa? Lab. Oh, nak pergi lab ke? Okay, tak apalah. Kejap. So, test awak ya. Kejap. Okay, tak apa macam ni. Saya nak awak tolong buat 16.95 bagi 2 apa? $8.475. Okay. So, nanti saya mention, nanti saya terangkanlah. Cuma sekarang, untuk beam yang ni, cuba awak buat sekarang, nanti awak buat, nanti minggu depan saya nak tanya ya. Sini berapa ni? 475 kilonewton per meter. Okay, which is ini adalah 7 meter. Okay, determine RA and RB and then moment. Okay, dan juga kalau you dapat bentuk trapezoidal sini which is 8.475. Okay, sama juga cari untuk shear force dengan moment. Okay, lepas tu apa lagi dia punya size dekat sini. Sekejap. 2, 3. Boleh? Hari Jumaat saya tanya. Nanti saya jelas. Boleh? Okay, madam. Okay. So, boleh, okay, kita jumpa Jumaat. Tolong buat, saya akan tanya. Ini pun kilonewton per meter. Okay. Okay. Nanti saya akan tanya the value of RA, RB dengan moment. Okay. Itu maksudnya, ini adalah maksudnya analyze the beam. Okay. So, hopefully you dapat jawapan saya. Tolong check dengan kawan-kawan jawapan dia. Ni analisis ya. That's why saya kata you kena buat, you kena tengok balik. TOS mom dengan mekanik. Okay, so thank you for listening. Okay, saya stop sampai sini. Kita jumpa Jumaat. Okay, good luck. Thank you, madam. Okay, you're welcome. Thank you, madam. Okay, welcome. Madam. You're welcome. Thank you, madam.